Mga higala, kumusta? Nahibalik na podta aning ato ang tulumanon panglantaw sa kagabion. So, pipila kagabi wala ta naka-live, wala ta nakapahigayon aning ato ang panglantaw sa kagabion tungod kay busy kay kining igsoon ang ato ang araw ng San Miguel, 65th araw ng San Miguel. So busy kay no? Kanunay tag kuan daghang kay tag mga contest. So karon nakapahulay tagamay, balik ta sa ato ang programa matagabi panglantaw sa kagabion. Pero sa dili pa nato sugdan mga igsoon nato sang i-shout out ang ato ang mga likers sa ato ang last episode sa panglantaw sa kagabion. Of course, Ate Maribel Alico Saison, kanunay gini siyang nag-like sa ato ang mga video. Pastora Sheila Marie Saranilla Makigangay of Sayog, Christian Fellowship, together with her husband, Pastor Yung Monleon Makigangay Jr. Mr. Axel Rose Gilay, tuaning choreographer atong niaging atong competition sa Vinciel. Ato ang mga teachers, Ruina Zolo Bantungan, Estrella Paler, Johnny Di Samonte. Salamat kay sa inyong pag-like sa ato ang panglantaw sa kagabion, mga sir o ma'am. So this evening, naatay ato ang i-discuss bitaw ning ato ang nakita sa Facebook na yung sa ka-post nga dimples ng taga Davao at dimples ng Tagalog. Kini mga igsoon kanino ato aning tagaan o panahon nga atong i-discuss atong tagaan o panglantaw or perspective bahin aning post nga kalainan daw sa dimple sa taga Davao o dimple sa Tagalog. So, maayong gabi mga higala, maayong gabi pag-usap. Welcome sa laing higayon nato nga panglantaw. Dili lang sa katawhan, dili lang sa politika, kundi sa kamatuoran nga nagapalibot kanato. Tonight, we begin with something light, almost comical, a meme. A meme nga nagpakita sa duha ka hulagway. Dimples ng taga Davao o dimples ng Tagalog. At first glance, makatawa ta. We chuckle, we share, we react with emojis. But friends, panglantaw sa kagabion is not about shallow laughter. It is about finding the meaning behind the laughter. For even in the smallest things, like a meme, truth can be uncovered. Dimples, mga higala, sa Bisaya, ginatawag nato ni nga lungag o kandi sa aping. Some find it cute. Some find it charming. But symbolically, dimples represent charm that is visible but not necessarily substantial. Kini maupod ang mahitabo sa politika. An outward charm, gwapo nga smile, smooth nga panulti, nindot nga campaign jingle, maunay makadani sa katawhan. Pero sama sa dimples, surface rasya. Dili siya garantiya sa pagkamaayo. The Bible warns us in Proverbs chapter 31 verse 30. Charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Mga igsoon, dili lang kini para sa kababayenan. Apil ang tanan. Charm is deceptive. Beauty
is fleeting. Ang outward appearance dili mao ang sukdanan sa pagkamatinud-anon o pagkamatarong. The meme shows us two faces, one awkward, the other conventionally handsome. But behind the joke is a question. Do we judge people only by their face? Or do we discern deeper? In politics, daghan kaayo ang mga dimples nga ginapakita. Promises during campaign. Smiling faces sa tarpaulin. Stag charity works before election. Pero ang tinuod nga pangutana, unsa man ilang record? Unsay ilang gibuhat sa katawhan? The Bible says in Matthew chapter 7 verse 15 to 16, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Sa ilang bunga. Mga higala maupod na sa atong mga leader. Dili nato sukdon ang leader pinagi sa ilang porma o ngisi. Sukdon nato sila pinagi sa ilang bunga o fruits. Unsa ilang record sa pagserbisyo. Unsay epekto sa ilang pamalaod. Unsay ilang gibuhat sa kahimtang sa mga kabos. In 1987, Philippine Constitution reminds us of this in Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice, and lead modest lives. Mga higala, klaro kaayo, public office is not a stage for dimples. It is a seat of responsibility. Dili tangay magpa-da sa outward charm, kay ang sukdanan mao ang accountability o integrity. Kung atong basihan kini, makita nato nga daghang officials nga taas og karisma, pero kulang sa integridad. Naay outward dimples, pero ang sulod lungag sa prinsipyo. Sa kasaysayan sa Pilipinas, kita nato ni balik-balik. Leaders who smiled on posters but signed corrupt contracts. Politicians nga nindot kaayo og campaign slogan, pero after winning, gi-prioritize ang kaugalingon nga bulsa. Officials nga manghatag og ayuda during calamities, pero naa di ay kamera sa kilid, kay ang tuyo dili tabang kundi publicity. Mga igsoon, this is what we call dimples politics. Our outward charm, surface appeal, pero walay substance. The law on accountability as stated in RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, prohibits public officials from giving undue advantage to themselves, their families, or to private persons in public transactions. Pero unsa may nahitabo, daghan gihapon ang nalangkit sa anomalya, sa overpriced contracts, sa padulas ug sa utang nga di mabayran. Daghan kay karon mga congressman ug senator involved aning corruption, bahin aning flood control. Ngayon lang gani kay murag ning lihok ang atong presidente.
The Bible is full of warnings against leaders who misleads. Ezekiel chapter 22 verse 27. Her officials within here are like wolves, tearing their prey. They shed blood and kill people to make unjust gain. Isaiah chapter 3 verse 12. My people, infants, are their oppressors, and women rule over them. O my people, your guides mislead you, and they have swallowed up the course of your paths. Jeremiah chapter 23 verse 1. Woe to the shepherds who destroy and scatter the sheep of my pasture. Mga igsoon, the word of God does not mean words. Leaders who deceive, leaders who pretend, leaders who smile outwardly but destroy inwardly, woe unto them. Mga higala, unsay leksyon nato gikan sa mimi nga simple ra kaayo. It is this: do not be deceived by outward appearance. Sa pagpili og leader, pagtan-aw sa isyu. Sa paghusay sa debate o lantugi, dili magtan-aw kung kinsa ang naay dimples, kinsa ang gwapo, kinsa ang taas og buhok. Instead, let us look at their record, their actions, their fruits. Proverbs chapter 4 verse 7. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Ang katawhan nga walay discernment sa iyon ra kaayo ilaron. Pero ang katawhan nga naay kahibalo og kasabutan, dili mapuslan sa mga outward smiles. Mga higala, let us reflect sa eleksyon unsa man ang atong ginatan-aw. Ang naong bao ang record. Sa pamalaod, ginatan-aw ba nato ang implementasyon o ang speeches lang? Sa social media, ginapili ba nato ang kamatuoran o ang katawa-katawa? Ang atong kaluwasan, both spiritual and national, dili magagad sa outward dimples. It depends on truth, justice, o genuine service. Sa sunod mga igsuon, eleksyon, piliyon nato ng tarong. Dili nang nagabalik-balik na lang diha tungod kay naa sila'y kaugalingong personal na interest. Friends, tonight we began with a meme. A simple meme about dimples. But we end with a truth that is deeper than laughter. Public service is not about dimples. It is about dignity. Leadership is not about smiles. It is about substance. And nation building is not about appearances. It is about accountability. As the Bible says in Micah chapter 6 verse 8, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you. To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Mao kana mga higala, ang tinuod nga dimples dili makita sa aping. Makita kini sa kasing-kasing nga nagserbisyo og tinuod. Kini ang panglantaw sa kagabhion, din ang kahayag mudanag bisan pa sa kangit-ngit. Kini inyong higala o galagad nagpahinumdom kanato tanan nga ang katawa mahanaw pero ang kamatuoran magapabilin. Og sa atong pagpangandoy og matarong nga katilingban, ang kamatuoran gayud ang atong suga.
ug sa kangit-ngit sa kasaysayan ang tinud-anay nga pamunuan ang labing hayag nga paglaom. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. Kini inyong higala alagad Jeremias Labaho Tubigon. Shout out JL Sudaria. Kumusta naman mo diha? Kini inyong higala sa makausap pamingon. Ang Dios magapanalangin ug magapanalangin ug magapanalangin kanatong tanan. Mayong gabi.